अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुआशरा। मैं हूं मोहम्मद अली अजमत। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मेरे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जनाब कासिम अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद। वेलकम टू द शो सर, आई एम बिग फैन ऑफ। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं, कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं कि जिनको अपना कर इंसान अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो कामयाब बना सकता है और खूबसूरत बना सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी भी शोबे में अगर आपने ग्रो करना है, तरक्की करनी है, तो देखना पड़ेगा वो क्या फील्ड है, किस शोबे में तरक्की करनी है। मसलन किसी ने एंकर बनना है तो एंकर के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। किसी ने स्पीकर बनना है, अच्छा पब्लिक स्पीकर, उसके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। किसी ने अच्छा राइटर बनना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लेकिन जर्नली देखा गया है कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो सबको करनी पड़ती है। देखा गया जर्नली कि इस्तकामत, डिटर्मिनेशन, लगे रहना, डटे रहना, ये सबको बड़ा ज़रूरी होता है। देखा गया कि अगर आपका मुस्बत रवैया है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, तो आप ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, आप ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मैंने बुनियादी गिनवाई, ये हर शोबे में ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा सर, आपने पॉजिटिविटी की बात की। यहाँ पे एक एलिमेंट अराइज होता है कि हम जो हमारे अंदर मनफी सोचें आती हैं उनको हम किस तरह दूर करें। देखिए, मनफी सोचों का आना बड़ा ही फितरती है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होती है। हम देखें कि क्या बातें हैं जो वाकई रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, कितने हैं जो अंदेशे हैं, कितनी बातें हैं जो एड्रेस करनी ज़रूरी हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है। जब एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप अपनाते हैं तो फिर आप खदशों से दूर हो जाते हैं और रियलिस्टिक ग्राउंड पे ही चलते जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, हमारी ना सोसाइटी में अगर हम देखें बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है आजकल डिप्रेशन की। हम यूथ में देखते हैं कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और आए दिन हम देख रहे हैं कि सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है और यूथ जो है, नौजवान अपने आप को कन्फाइन कर देते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट बिहेवियर होता जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी भी रीच कर रही है, लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजी रीच हो रही है, इसका उल्टा जिस तरह नुकसान हो रहा है कि हमारी यूथ डिप्रेशन में जा रही है। तो आप क्या समझते हैं, आपकी जुबानी आप किस तरह इसको डिस्क्राइब करें? डिप्रेशन का बढ़ना, इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो जहनी सेहत की आगही है। यानी जिस तरह लोग जिस्मानी सेहत को जानते हैं कि किसी को जुकाम है, बुखार है, गुर्दे में दर्द है, इसी तरह जहनी बीमारियों की अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि ये जो साइंस हैं, ये चीज़ें जो हैं वो जहनी बीमारी की तरफ वो एक इंडिकेटर का काम करती हैं। पहली बात। दूसरी बात ये, हर वो बंदा जो शुक्रगुजार है, जो मुस्बत है, जो अल्लाह को हाकिम मानता है, जो मानता है ये 4 दिन की ज़िंदगी और मैंने इसे गुजार के जाना है, जो मानता है कि ज़िंदगी किसी की भी प्रॉब्लम फ्री नहीं हो सकती, वो ज़्यादा मुअस्सर हो जाता है, ज़्यादा मुस्बत हो जाता है। तो जहनी बीमारियों की अवेयरनेस ये बढ़नी चाहिए ताकि लोगों में प्रॉब्लम्स कम आए। और इसके साथ साथ जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये एस्पेक्ट है कि किस तरह हम लोगों को मुस्बत जीना सिखा सकते हैं, पॉजिटिविटी। यस। सर, आप क्या समझते हैं आजकल जो शुक्रगुजारी का एलिमेंट है, आप नहीं समझते कि वो कम होता जा रहा है और नाशुक्री का एलिमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है? ये भी एक मेजर कॉज है इस चीज़ की। माशरे में मादियत परस्ती बढ़ी है, लोग अशिया से ज़िंदगी को मुहैया करने लग पड़े, लोग ज़िंदगी को नोटों से गिनने लग पड़े। जब भी माशरे में आप इनटेंजिबल चीज़ों को नहीं गिनेंगे कि आप मुतमईन कितने हैं, कितनी नेमतें आपके पास है, रिश्ते आपके पास हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों में से सेहत आपके पास है, आप इन नेमतों को शुमार करके शुक्र नहीं करेंगे तो फिर आप खुश नहीं हो पाएंगे। तो ये इस तरह के सारे फैक्टर्स को हमें बढ़ाना चाहिए। चलिए, मटीरियलिस्टिक जो ज़माना होता जा रहा है, मटीरियलाइज कल्चर आ रहा है, लोग चीज़ों की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है कि मतलब लोगों में ऐसा क्यों एहसास पैदा होता है? कल का खौफ, कल पे यकीन नहीं है। जब भी कल पे खुदा पे यकीन है, खुदा के फजल पे यकीन, कल पे यकीन है। जब भी किसी माशरे में कल पे यकीन नहीं होता, और ये उस माशरे में ज़्यादा कल पे यकीन नहीं होता जहाँ सिस्टम और स्टेट नहीं होती, यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ पर लोगों को बुनियादी हकूक उनके नहीं मिलते, बुनियादी अवेयरनेस नहीं है, स्टेट अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से ऑन करनी चाहिए उस तरह इदारे जो अपनी जिम्मेदारी लें वो जिम्मेदारी नहीं लेते, तो कल का एक खदशा और खौफ बन जाता है। वो खदशा और खौफ बंदे को जमा करने की आदत लेता है कि मेरे मसले तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मैं क्यों ना पैसे इकट्ठे करूँ। वो पैसा इन चीज़ों को इंश्योर करे, तो बंदा पैसा इकट्ठे करते करते फिर मुश्किल का शिकार होता है। सर, आप क्या समझते हैं कि इंसान की जो सोच होनी चाहिए, इंसान फ्यूचर के बारे में बहुत सोचता है, परेशान रहता है, तो क्या उसे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए या प्रेजेंट में ही रह के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए हर मोमेंट? एक है गोल्स, ख्वाब, टारगेट्स, वो तो बड़े ही फितरती हैं, फ्यूचर में होते हैं, उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन खदशे, शिकायतें, मनफी सोचना और हर वक्त मनफी सोचना ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो हमें माशरे में रहते हुए ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन सिर्फ खदशों का शिकार नहीं होना चाहिए। खदशे भी कल हैं, ख्वाब भी कल हैं, तो मुस्बत ख्वाब देखने चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए। मनफी सोचने से हासिल कुछ नहीं होता, आप महदूद हो जाते हैं। सर, फर्ज करें मैं आपको यहाँ तक सिचुएशन देता हूँ, लेट्स से हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ है
کوئی ایسا لمحہ ہے کہ ہم ایسا مومنٹ ہے کہ ہم ایسا محسوس کریں کہ ہماری زندگی کے جو تمام دروازے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا, تو اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ تب بھی دعا کا رستہ آپ کے پاس ہوتا ہے اور صبر کا رستہ آپ کے پاس ہوتا ہے. اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ تم نے مدد لینی ہے تو وہ نماز کے ذریعے لو اور صبر کے ذریعے لو. جب بھی آپ دعا کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں, خیر کی امید کے ساتھ انتظار کرتے ہیں, رستے کھلنے لگ پڑتے ہیں. اچھا سر, بے صبری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یوتھ میں بہت زیادہ آج کل انکریز کر رہا ہے. وہ یوتھ جو ہے بس یہ سوچتی ہے کہ ان کو سب کچھ ایز اٹ از مل جائے اور ٹیمپریری سکسیس کے پیچھے جو ہے وہ پرماننٹ سکسیس جو ہے نا اس کے پیچھے نہیں جا رہے, ٹیمپریری سکسیس کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کے فیل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس سچویشن کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں؟ دیکھیں, یہ جو جلدی والا فیکٹر ہے یہ بھی مٹیریلزم کی ایک شکل ہے. مٹیریلزم بہت زیادہ آگے, لوگ مادی طور پہ صرف گرو کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ جتنا ہم اکٹھا کر رہے ہیں اتنا ہمیں ضرورت نہیں ہے. بڑی دنیا اکٹھا کر کے مر جاتی ہے, بڑی دنیا کو ہنڈانا اور استعمال کرنا نصیب نہیں ہوتا. اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی ویلیوز کہیں ہمیں نصاب میں بھی ڈالنی چاہیے. سر, ہماری سوسائٹی میں نا ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جس طرح آپ کہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں, کچھ بھی سر انجام دیتے ہیں, کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ کیا کہیں گے یہ چیز ہمیں ٹریگر بھی کرتی ہے, تنگ بھی کرتی ہے اور پھر ہم زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے رب کو سیٹسفائی کرنا ہے. بندوں کو تو کوئی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر سے بھی پوچھیں کہ آپ مطمئن ہیں. ایسا ممکن ہے ساری دنیا آپ سے راضی ہو لیکن آپ مطمئن نہ ہو, آپ اندر سے راضی نہ ہو. تو آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے اندر کے رانجے کو راضی کرنا ہے. دنیا کو تو آپ آج تک کوئی نبی رسول پیغمبر بھی وہ سب کو راضی نہیں کر سکتا. سر, اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب کیا ہے؟ آج کل نوجوان اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے, اس کا کیا سبب ہے؟ میرا خیال ہے جو تصور خدا یا رب کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے پریچ نہیں کیا جا رہا. آپ اس کو مسبوب الاسباب نہیں اس طرح مان رہے. آپ مان نہیں رہے کہ وہ بہترین سہارا ہے, آپ مان نہیں رہے کہ اس کی بڑی ضرورت ہے, آپ مان نہیں رہے کہ وہ زندگی میں بھی, زندگی سے پہلے بھی اور زندگی کے بعد بھی وہ بہترین سہارا ہے. جب آپ اپنے رب کو آپ نہیں مانتے تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ اسباب کے اندر پھنس جاتے ہیں. اور وہ اقبال کا شعر کہ وہ آپ ایک سجدہ جسے گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نظر. آپ جگہ جگہ پھر سہارے ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں. رب بہترین سہارا. سر, یہ توکل کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بندہ اپنے اندر کس طرح اجاگر کرے؟ ماضی میں مڑ کے دیکھے کہ اس کی کوششوں سے کیا ہوا اور اللہ کے فضل سے کیا ہوا. جب آپ اپنے ماضی میں اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے آج بھی اللہ کا فضل جو دکھ نہیں رہا اور آئندہ بھی اللہ کا فضل رہے گا. اس سے آپ کا بھروسہ اور ایمان بڑھ جاتا ہے. سر, نوجوان کا اگر ہم پاس میں دیکھیں ماضی میں تو استاد کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ بہت مضبوط تھا, لیکن اگر ہم اب کرنٹ سچویشن میں دیکھیں وہ رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ استاد پہلے تربیت بھی کرتا تھا, استاد اپنے ساتھ جوڑتا تھا, استاد کو اپنی شخصیت کے ذریعے ثابت کرنا ہوتا تھا کہ میں کوئی چیز ہوں اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بڑا ضروری ہے. اس کے مقابلے میں آج کا جو استاد ہے وہ نمبر دلانے والا بن گیا. تعلیم بھی ایک مٹیریلسٹک چیز بن چکی ہے, مہنگی ہو چکی ہے. اور جب تعلیم مہنگی ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری انڈسٹری نے جنم لیا, پرائیویٹ اداروں نے جنم لیا اور یہ سب اداروں نے نمبر جی پی اے سب کچھ کر دیا, لیکن وہ ہنر وہ صلاحیت جو پیدا کرنی چاہیے تھی وہ ختم کر دی. صرف اتنا کہنا ہے کہ معاشرہ بنائیے, محاذ نہیں. کیا کہنا چاہیے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں سوچ دینی ہے, ہمیں نظریہ دینا ہے, ہمیں معاشرے کو اچھی عادتیں دینی ہے, ہمیں معاشرہ بنانا ہے. اس سے خود بخود قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں. جی, قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے اور گفتگو کی جائے, لیکن سر بھی تھوڑے سے بزی تھے, ٹائم کی شارٹیج تھی. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ان سے موٹیویشن پہ بھرپور جو کویشچنز ہیں وہ یقینی طور پر ان سے ہم ان کے جوابات لیں. تو ہمارے ساتھ سر کا ٹائم بہت اچھا گیا. سر, تھینک یو سو مچ. آپ آج پروگرام میں اینڈ نیکسٹ پروگرام میں پھر کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ کا دوبارہ ملاقات ہوگی. اور تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے معاشرہ, اور اس کو لائک بھی کیجیے, سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.